बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम आज उर्दू में बी लिफ्ट नंबर 7 को मुकम्मल करेंगे। तसलसल की सरगर्मी को आपने मुकम्मल किया होगा जिसमें एक मुख्तसर सवाल पूछा गया था और सवाल की मुनासबत से ही हमारा आज का हासिल ताल्लुम है। इसमें भी आपने सवालात के जवाबात देने हैं, यानी नज़्म नसर को फ़हम के साथ पढ़कर समझ के पढ़ें और उससे मुतल्लिका कुछ भी मारूज़ी या मौज़ूई सवाल पूछा जाए तो आप में ये अहलियत हो कि उसका जवाब दे सके। सवालों के जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि नज़्म ख़्वानी की जाए, फ़हम के साथ उसको पढ़ा जाए। उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो लफ्ज़ है फ़हम, इसका मानी क्या है। तो फ़हम कहते हैं समझ बूझ को, अक्ल को किसी चीज़ के इदराक हासिल करने को, किसी चीज़ से मुतल्लिका इल्म हासिल करने को। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसको शुमार फ़हम में किया जाता है। आपको किसी चीज़ की समझ आ जाए, आप किसी अपने अकल से उस पर बात कर सकें, ये फ़हम है। नज़्म जी हमारे सामने जो नात है, अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। आप देख रहे हैं इसमें एक लफ्ज़ है करिश्मा, जिसको सब्ज़ रोशनाई से लिखा गया है। इसका मतलब होता है मौजज़ा, कुछ ख़ास होना। इस शेर का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से अरब के शहर पर, एक अरब के इलाके पर एक करम किया और वहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अपने आखिरी और अपने महबूब नबी को वहाँ भेजा। वो आपकी जाए पैदाइश है और ये कुदरत का एक करिश्मा है, एक मौजज़ा है जो आपने दुनिया को दिखाया। मौजज़ा क्यों कहा गया है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, फिर पैदाइश और उसके बाद तरबियत, परवरिश, उस सारे दौर को देखें तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ ख़ास है जो आम इंसानों से के लिए नहीं है, उनसे हट के है। तो ये वो मौजज़ा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उससे कबल भी हुए और पैदाइश से उसके बाद तक जारी रहे। इस चांद का नाम मोहम्मद है, कितना मीठा कितना प्यारा। इस चांद का नाम मोहम्मद है, कितना मीठा कैसा प्यारा। इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा। उजियारा होता है रोशन, सफ़ेद, धुला हुआ, चांदनी जैसा। तो यहाँ पर शायर कहते हैं कि इस चांद का नाम मोहम्मद है, यानी जो अरब में चांद चमकाया अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस नाम में इसकी तासीर ही देखें कि इसमें किस कदर मिठास है, ये कितना प्यारा नाम है। और इस नाम की ये बरकत है, इसकी ये फजीलत है कि इसने दुनिया से तारीकियों को, जहालत को ख़त्म किया और पूरी दुनिया में इस नाम से रोशनी फैली। बंदों को खुदा की रहमत का मजदा वो सुनाने आए थे, किस तौर से हम दुनिया में रहें खुद रह के बताने आए थे। जो लफ्ज़ मजदा है इसका मानी होता है खुशखबरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदों को, इस मखलूक को, इंसानों को अल्लाह ये खुशखबरी सुनाने आए थे कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, दुनिया और आखिरत में भलाई के लिए, बेहतरीन ज़िंदगी के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, किस रास्ते पर चलना है, किन चीज़ों से दूर रहना है। तो ये सब कैसे सिखाया जा सकता था, उसको सिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के जो रास्तों जिनका तयन किया, जो मुतय्यन किए, वो हमारे लिए सुन्नत का दर्जा रखते हैं। हम उन पे चलें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम दुनिया में किस तरह से कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उस ज़िंदगी की बुनियाद पर हमारी उखरवी ज़िंदगी में भी कितनी बेहतरी और भलाई आएगी। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की, जड़ काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी का दर्स दिया, नेक काम करने का सिखाया और हमें भलाई का सीधा रास्ता दिखाया, ऐसा रास्ता कि जिसमें कामयाबी है, फलाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बदियों, तमाम बुराइयों, तमाम खराबियों की, तमाम गलाजतों को जड़ से ख़त्म किया, जिसमें आपके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक से बेशुमार मिसालें आपने इस्लामियात में भी पढ़ी होंगी। जैसे
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو جو خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے کس طرح سے ان کو ڈھا دیا، ان کو ختم کر دیا۔ جو لوگ شراب نوشی کرتے تھے ان کو اس سے بچایا، اس سے بچنے کی تلقین کی، جو بیٹیوں کو لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے ان کو اس سے محفوظ رہنے کی، اس سے بچنے کی تعلیم دی۔ تو یہ کیا تھا کہ آپ نے ہر برائی کی جو دیوار ہے اس کو گرا دیا، اس کو ڈھا دیا اور لوگوں کو نیکی کا درس دیا۔ مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا۔ وہ تمام انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، چلے ہیں اور چلتے رہیں گے، ان کو ان کی الگ تشخص، الگ پہچان دی، جو مسلمان کے طور پہ وہ دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ اور مسلمان کون ہے؟ کہ جن کا دین اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی کہ ہم اہل ایمان قرار پائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہماری بہتری اور فلاح کے لیے وہ بھی ہم تک پہنچا، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ہوا۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو، گھل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ کو خطبہ حجۃ الوداع کا وہ بات یاد ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، تقویٰ صرف برتری صرف تقویٰ کی بنیاد پر حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ فرقوں میں نہ پڑیں بلکہ آپس میں مل جل کے رہیں، ہر کسی کی مدد کریں، کوئی مشکل میں ہے تو اس کے لیے آسانی کا باعث بنے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاح والا، کامیابی اور بھلائی کا معاملہ ہو تو ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ وہ ماہ عرب کی اے نیر اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، وہ ماہ عرب ہی اے نیر اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ اس میں جو نیر ہے وہ شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ماہ عرب، ماہ کہتے ہیں چاند کو، کہ وہ چاند، عرب کا چاند مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ وہ ہی دراصل اس جہان میں اور اگلے جہان میں ہمارا سہارا ہے، ہمیں بخشش، ہماری بخشش کروانے والے ہیں، ہمیں بخشوانے والے ہیں، اور ہم اس نام پہ فدا کیوں نہ ہو جائیں۔ شاید یہ کہتا ہے کہ میں اس نام پر قربان ہو جاؤں کہ جو نام اتنا پیارا اور میری بخشش کا باعث ہے۔ اب مجھے جلدی سے بتائیے کہ آپ کو اس نظم کا مفہوم سمجھ آیا؟ شاباش۔ ابھی اندازہ ہو جائے گا جب آپ اس کی تدریسی جانچ کو مکمل کریں گے۔ اگر یہ تدریسی جانچ جو کتابوں پر کرنی بہترین ہوئی تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو اچھے انداز میں سمجھ سکیں، ورنہ آپ کے اساتذہ کرام ایک دفعہ اور آپ کو اس کو سمجھائیں گے تو آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ گھر جا کر آپ نے اسی کی نکھار کی سرگرمی کو مکمل کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو۔ اس حد تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔